बंधु माने आपणଙ୍କୁ केवल 100 केजी मिठा बांटिबाकू पड़िपारे। एक विराट खुशी खबर आसीछि एवं एक विशाल अप्रत्याशित उपहार आपणଙ୍କ पाखକୁ आसुछि। मिठा पाई शीघ्र ऑर्डर दियंतु, समय कम अछि। आज अपराह्नरू आरंभ करी आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणଙ୍କ जीवन अत्यंत आनंद रे परिपूर्ण हेबो। जेपरि आपण जानते श्रावण मास आरंभ होई सारिछि। एबे ध्यान दियंतु, नचेत आपण परे अनुताप करि पारंती। नवदेवी महादेव एवं भगवान श्रीहरि विष्णुंकर मिलित आशीर्वाद आपणଙ୍କ उपरे रहिछि। ग्रह गुड़िक शुभ घटना गुड़िकर संकेत देइछन्ति। आपण नवदेवी एवं नवग्रह उभयंकर विशेष कृपा पाउछन्ति। सेथिपाई मु आपणଙ୍କୁ मिठा ऑर्डर करिबा पाई कहूछि। एक महान खबर आपणଙ୍କ पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछि। बंधु माने एही वार्ता सेमानଙ୍କ पाई जो माने गत किछि मास धरि बहुत संघर्ष करूछन्ति, चिंता एवं प्रतीक्षारे समय बिताउछन्ति। जदि आपणଙ୍କ मनरे बारंबार एही प्रश्न आसुछि जे मु मोर कठिन परिश्रमर फल केबे पाइबी, तेबे एही ज्योतिष विश्लेषण विशेष भावरे आपणଙ୍କ पाई उद्दिष्ट एवं प्रकृतरे विशेष। एहाको हालुका भावरे नियंतु नाही, कारण महादेवंकर आशीर्वाद, प्रमुख देवता एवं ग्रह मानकर आशीर्वाद सहित आपणଙ୍କ उपरे स्पष्ट भावरे पड़ुछि। आपणଙ୍କ शत्रु किंबा प्रतिकूल परिस्थिति जहा करिबाकु चेष्टा कले मध्य सेमाने आपणଙ୍କର क्षति करि पारिबे नाही, कारण आपणଙ୍କ पाखरे संकट मोचनंकर विशेष कृपा मध्य आपणଙ୍କୁ सुरक्षा देउछि। कल्पना करंतु जदि आपणଙ୍କ जीवन रे एपरि एक आश्चर्यजनक खबर आसिला जे आपण आपणଙ୍କ परिवार एवं बंधु मानଙ୍କ सहित मिठा बांटिबाकू जाउछन्ति, तेणु एही वीडियो को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु, कारण आपणଙ୍କ ପାଇଁ ग्रह मानकर गति एक नूतन सुजोगर द्वार खोलिबाकू जाउछि। परिवर्तन जहाँ आपणଙ୍କ भाग्य को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। मु एही वीडियो रे आपणଙ୍କୁ ए सब विषय कहिबी। एही समय मध्यरे आपण से मिठा पाई एक ऑर्डर देई पारिबे, कारण प्रकृतरे आपणଙ୍କ ପାଇଁ एक महान खबर आसुछि। ग्रह गतिरे हठात परिवर्तन आपणଙ୍କ भाग्य को बदलाइबाकू जाउछि। आपणଙ୍କର अपूर्ण स्वप्न सत हेबाकू जाउछि। वर्तमान गुरु अनेक लोकंक कुंडली उपरे एक मंगलकारी प्रभाव पकाइबा पाई अवस्थित। गुरु ज्ञान, सम्मान, धन एवं प्रगतिर प्रमुख कर्ता मध्य। फलस्वरूप आपण गुरुत्वपूर्ण ज्ञान एवं सम्मान पाइबार संभावना अछि। एही समय शुक्र आराम, विलास एवं आर्थिक सुजोगरे वृद्धि करिबार संकेत देउछन्ति। जदि आपण कठिन परिश्रम जारी रखन्ति, तेबे एही ग्रह गुड़िकर सकारात्मक प्रभाव आपणଙ୍କ ପାଇଁ नूतन पथ प्रकाश करि पारिबो। केवल सफलता, खुशी एवं सम्मान पाई पथ। आपण समस्त आनंद पाइबाकू जाउछन्ति, तथापि बंधु माने आपण किछि क्षेत्र रे भूल करुथिबे। मने रखंतु, केही केबे भी भूल करिबा उचित नुहे, किंबा शुभ कार्य विलंब करिबा उचित नुहे, किंबा शत्रु मानकु कम आकलन करिबा उचित नुहे। सर्वदा सत्य पथरे चलंतु एवं ईश्वरंक नाम जप करंतु। आनंद समय हेउ किंबा प्रतिकूल समय, प्रत्येक परिस्थिति रे देवता मानकर नाम जप करंतु, कारण से मानकर दिव्य कृपा आपणଙ୍କ उपरे अवतरण हेबाकू जाउछि एवं आपणଙ୍କ जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिबाकू जाउछि। चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण आपणଙ୍କ पाखକୁ आसुथिबा उपहार आपणଙ୍କ जीवनर सर्वोत्तम पर्याୟରେ आसिब। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेतेबेले शुभ ग्रह मानकर समर्थन जनकर निरंतर प्रयास सहित समान हुए, सेतेबेले अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक पुणी आगको बढ़िबा आरंभ करे। प्रकृतरे निजुक्ति किंबा नूतन व्यवसाय सुजोग संबंधी शुभ खबर प्रायतः आसी थाए। परिवार मध्यरे दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्य किंबा शुभ समाचार पाइबारे गति आसिबार संभावना थाए। आपणଙ୍କର अपूर्ण स्वप्न आगको बढ़िबा आरंभ करिबो एवं शेषरे फल प्राप्त हेबो। जेकोनोसी अपूर्ण कार्य मध्य समाप्त हेबो। तेणु एही वीडियो को हाथ छड़ा करंतु नाही। केतेक समय आम जीवन रे घटुवा समस्त घटना आम निज मंगल पाई घटे। बंधु माने आपण यह संपूर्ण सठिक भावरे शुणुछंती।
शुक्र वर्तमान आपणଙ୍କ प्रति अनुकूल रहुछंती एवं तांकर आशीर्वाद द्वारा ही खुशी आपणଙ୍କ जीवन रे प्रवेश करिवो। आपण खूब शीघ्र शुभ खबर पाइबे कारण ईश्वरଙ୍କ कृपा आपणଙ୍କ उपरे रहुछि। आपण गभीर भावरे कष्ट पाउछंती किंतु वर्तमान आपणଙ୍କର समस्या संपूर्ण समाप्त हेबो जहाँ आपणଙ୍କର जीवन रे एक नूतन आरंभ हेबो। एबे आपण आगको बढ़िबारे आपणको किछि भी रोकी पारिबो नाही। केवल निज उपरे विश्वास रखंतु कारण जो माने निज उपरे विश्वास करंती से माने जोठाको भी जांती सेठारे सफलता पांती। बंधु माने तेबे महालक्ष्मी आपणଙ୍କର परिस्थिति को परिवर्तन करिवे एवं आपणଙ୍କର जीवन को स्वर्ग रे परिणत करिवे। मो पुनर्बार कहिबाकू चाहे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण नवदेवी माँ शैलपुत्री ठारू आरंभ करी माँ सिद्धिदात्री पर्यंत आपणଙ୍କ उपरे सेमानଙ୍କର आशीर्वाद वृष्टि करुछंती। सेमानଙ୍କ मध्यरु प्रत्येक शक्ति साहस ज्ञान एवं सफलतार प्रतीक दुख दूरकारी माता आपण अपार आनंद अनुभव करने जाउछंती। एही समयरु आपणଙ୍କ जीवन परिवर्तन हेबाकू स्थिर होईछि। आपण केवल गोटे नुहे परं अनेक आश्चर्यजनक खबर पाइबे। विश्वास करंतु मो संपूर्ण सत्य कहूछि। सर्वशक्तिमानଙ୍କର दिव्य खेल को साक्षी रखंतु। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ନଚାଇ ଦେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ଏହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବରଂ ଏହା ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଆମ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମହାଜାଗତିକ ସଂଯମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ। ଏସବୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଘର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଘରୋଇ କିଣାବିକାରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଶୋଧର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତର କରିବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକିଲା ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ କାରଣ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା।
एपरि भाबरे आपण जेकोसी समस्या मुक्ति पाइबे एवं कष्टकर परिस्थिति को सफलतार सह मुकाबिला करिपारिबे। एक पारिवारिक मामला आशा ठारू द्रुत गति रे अग्रगति करिपारे। विवाह स्थानांतरण किंबा परिवार सदस्यंक यात्रा संपर्कित योजना हठात उभा होई पारे। निवेश किंबा देय संबंधी प्रक्रिया गुड़िक अप्रत्याशित भाव समाप्त होई पारे। एक व्यावसायिक चुक्ति किंबा ऑर्डर शीघ्र चूड़ांत हेबार संभावना अछि एवं आपण एक गुरुत्वपूर्ण ईमेल कॉल किंबा प्रस्ताव मध्य पाई पारंती। चाकरी साक्षात्कार स्थानांतर नूतन स्थान रे कर्म एवं किछि नूतन सुजोग नूतन व्यावसायिक चुक्ति संपर्क रे भल खबर मिलिबार सूचना अछि। मार्केटिंग मीडिया यात्रा लॉजिस्टिक्स एवं डिजिटल क्षेत्र सह जड़ित लोकंक पाई विशेष भाव समय लाभदायक रहिबो। तरबरिया हुअंतु नाही। सठिक समय निष्पत्ति नेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह सहित प्रेम संपर्क द्रुत परिवर्तन रे गति करि पारे। कथावार्ता अप्रत्याशित भाव आरंभ होई पारे किंबा पूर्वरु थिबा संपर्क नूतन गति पाई पारे। विवाहित व्यक्ति माने सेमानंक जीवन साथी सहित यात्रा करिबार किंबा स्वतः स्फूर्त योजना करिबार सुजोग पाई पारंती। अविवाहित माने सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे किंबा यात्रा समय कहा सहित एक भाव प्रवण संपर्क स्थापन करि पारंती। आज संपर्क शीघ्र गभीर होई पारे। बंधु माने गाड़ी चलाइबा समय टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणक जीवन रे लागि रहिथिबा दीर्घकालीन समस्या किंबा कोनोसी भी अपारंपरिक व्यवस्थार अंत होई पारे। परिवार सदस्यंकर स्थानांतर विवाह किंबा शिक्षागत विकास भली प्रमुख परिवर्तन घरे एक भाव प्रवण परिवेश सृष्टि करि पारे। आर्थिक दृष्टि आपण एक नूतन योजना आरंभ करिबा पाई एक पुराणा निवेश किंबा खर्च समाप्त करि पारंती। एहा सहित एक पुराणा प्रकल्प किंबा चाकरी समाप्त होई पारे किंतु एही परिवर्तन भविष्यतर सुजोग पाई पथ प्रशस्त करिबो। जो माने दीर्घ समय धरि परिवर्तनर अपेक्षा करिथिले सेमानंकु एबे निर्णायक पदक्षेप नेबाकु पड़ी पारे। स्थानांतर किंबा कार्य पद्धति रे परिवर्तनर सूचना रहिछि। प्रेम संपर्क रे भाव प्रवण द्वंद्व दूरता किंबा भांगी पड़िबा सहित जड़ित परिस्थिति सृष्टि होई पारे। केते लोकंकु पुराणा संपर्क आगक बढ़िबाकु निष्पत्ति नेबाकु पड़ी पारे। विवाहित दंपतिंक पाई एक नूतन स्तरर बुझामणा दीर्घकालीन समस्यार समाधान करि पारे। एहा सहित एक अनियमित दैनंदिन कार्य दूरे जीवा पाई मध्य एहा एक भल समय। एक संतुलित खाद्य नियमित निद्रा एवं जीवन शैली उन्नति स्थायी स्वास्थ्य लाभ आनी पारे। आवश्यक हेले जने विशेषज्ञ किंबा चिकित्सकंक सहित परामर्श करंतु। एहा एक व्यस्त बहुल दिन हेबो। आपण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषय गुड़िक विषय उत्साही एवं उज्जवल रहिबे। संपर्क रे पार्थक्य समाधान पाई प्रयास सफल हेबो। छात्र माने साक्षात्कार किंबा कैरियर संबंधी परीक्षा पाई प्रस्तुति उपरे संपूर्ण ध्यान देबा उचित। शीघ्र किंबा भावप्रवण निष्पत्ति नेबारु दूरेई रहिबा उचित। वर्तमानर व्यावसायिक कार्यकलाप उपरे ध्यान दियंतु। भल सुजोग आसीपारे। सहभागिता क्षेत्र में अतीतर नकारात्मक समस्या गुड़ी को अणदेखा करंतु एवं हाथ को थिबा कार्य उपरे ध्यान दियंतु। टंका धार देबा किंबा धार नेबा क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे। चाकरी करुथबा लोक माने अधिक कार्यभारर सम्मुखीन हेबे। आपणकर चिंता दूर होइछिबो। केवल किछि समय पई धैर्य रखंतु। आपणकर समस्त स्वप्न सत्य हेबो एवं आपणक जीवनर प्रकृत आशीर्वाद प्राप्त हेबो। जे यह केवल एक साधारण राशिफल भविष्यवाणी नुहे परं एक परिवर्तनर कहानी। सृष्टिकर्ता आपणक भाग्यर फूल गुड़ी को खोलिबाकू आरंभ करुछंती। जोठारे आपण थरे अपेक्षा करिथिले सेठारे सुजोग आसीबो। विश्वास संदेह को बदलाइबो। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु, आपणक भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु आपणक आभ्यंतरीण स्वभाव परिवर्तन हेबा आवश्यक। जदि आपण भय अनुताप एवं हताशारे लागि रुहंती तेबे नूतन सौभाग्य आपणक जीवन रे स्थान पाई परिबो नाही।
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଘଟଣା ଆଣିପାରେ, ଯେପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ହଠାତ୍ ବାସ୍ତବିକରଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହାଲୁକାତର ଭାବନା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଥରେ ଆଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁନରାଗମନ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଫଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପରେ ଏକ ସକାଳ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଏକ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଏହାର ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।